Mahni ljudima. Evo se. Kaže, neko ide uživati, a neko ide raditi. A šta ćeš? Aj, čao. Gle crnog oblaka tamo. Pozdrav ekipa. Danas idem sam se malo provozati do dragog prijatelja Marija. Giveaway mu idem predat. Nešto sam mu uzeo. Pa idem se vratiti do njega, idem mu vratim i majicu koju je poslužio slađani kad nas je kiša oprala da se može presući, pa nikak to odraditi. Pa rekao idem sad, imali smo doma hrpetinu nekakvih poslova, pa nikak stići uopće na nekakvu konkretnu vožnju ili nešto. Nešto smo i oko garaže radili i reparirali i svašta nešto, pa sad rekao idemo dalje. Danas su rekli nekakvo nevrijeme, pa se ide malo provozati solo, Slađana ne ide, ona ima još nekakvog posla doma i vidimo se kasnije. Sa uspuhom sam zadovoljan i dalje, zvuk mi je super, s time da sam vratio DB Killer, jer bez njega ne želim se voziti. I ovako mi je dosta preglasno. Ok, idemo malo zujnut, pa se vidimo na cesti. Tako, idemo sad do Marija, predat mu ovaj jedinstveni lanac, to je sprej za lanac. 6222 km smo napravili, napravio sam izmjenu ulja, filtera, stavio sam ulje R7000, mislim da je to baš Suzuki, evo, to su stavili na prvom servisu, pa sam rekao stavljat ću i to sad, jer to mi je rekao, mislim da je stavio ono 9000 da ne vidi nekakvu znatnu promjenu, a dosta je skuplje. Pa onda rekao, ajde, ostaćemo na ovome. Ulje koje je bilo ispušteno, znači, ajmo reći 6 na 5000, znači na 1000 su oni mijenjali, onaj prvi servis i ovo ti je sad, znači, 5000 točno je prošlo. Vrlo čisto je. Čak ni na donjem ovom šarafiću nije ostalo nikakve špene i nekakvih ostataka. Tako da mogu reći u svakom slučaju da sam zadovoljan. Najveći problem kod ispuštanja ulja je bila skidanje podloške sa čepa kartera. Ovo sve drugo je bilo ok. To je što se tiče toga. Normalno da nisam snimao, mislim, nije mi se dalo uopće trošiti i svoje i vaše vrijeme na izmjenu ulja kad je kod 99, ma šta kod 99, kod 100% motora je to sve isto. Nema nikakve tu neke velike. I jedino što mi je bilo čudno, onak, pa ovdje ide ulja ko u moj Citroen. 3 litre i nešto sitno, pa šta je ovo, Bože sveti. No dobro. To je to što se tiče izmjene ulja. Ok. Idemo se uključiti, ovdje uvijek nekakva gužvanjac. No, to smo prošli. Znate što me zanima najviše? Zašto neko kupi motor? Sad ću vam objasniti situaciju. Kupi čovjek motor, pozdrav, primjerice u 4. mjesecu, i napravi s njim kroz cijelu sezonu 500-600 km. I nakon 2 godine on nije napravio 1500 km. Pa zašto si onda kupio motor, ne shvaćam uopće poantu priče. A ima tako hrpetena ljudi, je li to možda neka želja, pa se nema vremena ili ne do Bog nekakva bolest, ne znam, ne mogu shvatiti.
u redu, kažem, ako je stvarno nekakvo izvanredno stanje, pa neko putuje negdje ili nešto, ali ne znam onda zašto ulaziti u trošak kupovine i održavanja motora ako ne možeš odvojiti vrijeme za to. Neko se usreće, vidim. Super. Šta je danas? Petak. Uvijek mi je bilo čudno petkom vidjeti sva to. Ali okej. Ali će da bubrezi nastradaju, neka. Da, to je ono što sam vas u biti htio pitati, da mi možda neko pojasni, pošto ja ne mogu shvatiti u čemu je stavka da kupiš nešto i da to ne koristiš, ali je možda bitno da si ti to kupio, da možeš reći da imaš ili tako nešto, ne shvaćam. Ovome sam mislio izbjeći gužvu, a kad tamo gužva. Zadnjih par dana, mislim da je Tomi bio na proputovanju, Tomi pozdrav, napravio sa kolegom fantastičnu rutu, lijepu rutu, sve dolje do Privlake, Dubrovnika, taj donji dio, pa su se, mislim stvarno super onako, ali premalo je 4 dana za nešto tako. Čovjek bi vidio svašta nešto, ali ok, koliko imaš vremena to odradiš. Kažem, mi kad smo išli sad za Rijeku, u ta 3-4 dana ne možeš sve prožvakati, a vidio bih hrpu nekakvih stvari, premalo je vremena. Zato se divim ljudima ko stvarno može si uzeti nekakav, jel si uzmu neplaćeni, jel su u mirovini, jel su ne znam, i uzmu si ture od 2 tjedna. Pa čovječe, kako? Dajte mi recept, ja bi to volio isto. Ja bi se volio voziti, zaista. Ali nažalost prilike ne dopuštaju. Sutra je subota i Mario, baš ću ga sad pitat, mislim da idu prema Iloku ili negdje tako. Nažalost ja radim i ne mogu da idem, a onda uskoro dolazi bjelovarski veliki gospodarstveni sajam koji će mi opet zeznut vikend, jer ćemo morati raditi cijelo vrijeme tamo, tako da kud koji mili moji. Sad sam vas baš bez veze udavio s ovim, uglavnom ovo je čisto nekakva onako vožnja do Marija, mi smo udaljeni neki cca 5 km, 6, 7, ja i moje razdaljine. Nismo daleko, uglavnom, on je na sjevernom dijelu, ja na južnom dijelu grada. Tako da se u biti ni ne vidimo prečesto. Te smjene ovakve, onakve, teško je to sve skomponirati da se može odraditi nešto konkretno. Šteta. A vrijeme tako brzo prolazi, tako će brzo doći loše vrijeme. Sad već gledam za tjedan dana unaprijed, sam već vidio da najavljuju kišu kad krene, mislim da to neće ni prestajati padati. Barem po prognozi, a znamo svi da prognoza laže. Da, danas je službeno ili jučer navečer, nisam siguran, izašao novi GoPro 13, nije izašao, ajmo reći da je pre-order pripremljen. I ono što su dobro napravili, nešto malo veći senzor, ali manje bitno, ako se ne varam, znači sve je skoro ostalo nepotrebno prelaziti, recimo ko ima GoPro 11, 12 da prelazi na nešto. To jedino dobro što vidim da su napravili su magnetni držač, znači kao što kolega ima na onom modelu radio Moto Adventure, znači on ima onaj magnetni držač koji samo klikne i odmah se ažurira, to jest postavi na postolje i isto se vrlo lako iskine. Sad me zanima, koliko sam gledao po specifikacijama, ne mogu uopće shvatiti da li taj držač može raditi kad imaš media mod gore ili mora biti media mod off, znači skinut. To ćemo još provjeriti. Idemo sad do Mareka, samo da vidim da ne fulam kuću opet. Neću.
Sve je zatvorio, sve živo što je mogu zatvoriti je zatvorio. Dobro. Nema veze. To. Ljudi, sretan put sutra, čujemo se, vidimo se. Aj, čao! Tako, Mareko smo ostavili sprej za lanac, sad me baš sunce lupa ravno u oči. Krivo sam rekao, ne idu za Vinkovce, idu super turu napraviti prema Ozlju. Mislim da je tamo, ako se ne varam, Štruklijada u jednom mjestu, Jaškovo ili tako nekako, nemojte me držati za riječ. Nažalost ja radim pa ne mogu ići i mislim da će to biti zadnji dan u 9. mjesecu za iskoristiti od nekakvih lijepih dana. Daj Bože da griješim, da prognoza griješi, ali vidjet ćemo. A doma smo imali dosta nekakvih građevinskih radova i mogu vam reći ko je radio išta, ne znam, sa gleterom, pa je navlačio ili ljepilo za fasadu ili glet masu za izravnavanje zidova. Nakon par dana, a pošto ja to nikad nisam, ne da nisam nikad radio, nisam dugo radio, to je problem bio. Problem je, kako me zeza kad dostanem u 4. brzini, grči mi se ruka. Znači ruka na gasu mi se zna dosta grčiti sad nakon tih nekakvih radova. Bome su dobro rekli, nevrijeme nekako ide s one desne strane, pa ćemo mi sve spremiti u garažu. Tako da, na neku dužu vožnju ne znam iskreno da li bi izdržao sad s ovom desnom rukom. To je dosta zezano. Baš me zanima koliko vas ima problema sa gršenjem desne ruke. Lijeva ne, ali desna da. Pa ostavite me dolje info u komentarima. Znači ne mislim na vožnju od 10 km, ne? Kad radite nekakve konkretne ture, pa mi napišite ili radite kakve vježbe za to, ili ne znam šta, neko kaže držiš prejako. Ne držim ko da držim kornet od sladoleda, znači ništa ekstra čvrsto i ne znam šta, ali da je tu da mogu stisnuti i napraviti dobar grip ako je to potrebno. Zato kažem, ne ide mi u glavu zašto mi se grči. Ok, znam sad jel sam radio što sam radio pa mi se grči iz tog razloga, ali znam mi se inače grči, ali ne tak brzo, znači napravi 15 km već me boli ruka za poludit. Da, u biti ovo je sad i prva vožnja otkad imam novi full vizir. Tako da me baš zanima kako se vidi točno kroz kameru, hoće smetati to šta je smoke, to jest zatamljen malo. Pa ćemo vidjeti kako će to izgledati na ekranu. Ima hrpa događanja kod nas i žao mi je što ove godine baš nas je zeznulo da nismo mogli odraditi ništa od toga konkretno, ali gle, ajde nek bude zdravlja pa bude bilo još vremena i lijepog vremena i na godinu i svašta nešto. Evo baš mi je drago što je Tomi, što je hrpa njih uspjela odraditi nekakve zacrtane ture i provesti se super na ta dva kotača i uživati u što više tog vremena na cesti, bez obzira bilo vruće ili ne. Ja kad ne mogu ići, najlakše mi je reći kad me nešto spriječi, gle prevruće pa zato ne idem. Da je barem to razlog. To mi nikad nije predstavljalo razlog, tako ni hladnoća. Malo se prilagodi vožnje uvjetima na cesti i ako to voliš nema tu nekakvog vremena preveliko. Ok, neću vas više daviti, mislim da sam vas udavio i preveć bez veze. Tako da, ekipa, lijepe vam ceste, suhe vam ceste,
Lijepo uživajte dok još traje ovo malo lijepog vremena. Opet kažem, sve ovisi o toj prognozi koliko laže ili ne laže, jer danas su najavili nekakvo sranje, pardon, pa vidim da se već skupljaju ti oblaci k vragu, ali dobro, šta je, tu je. Sad ćemo proći kroz sami centar. S desne strane knjižnica, mala knjižnica Petar Preradović, gdje dječica idu, a ovo je glavni korzo bjelovarski. Sad ćemo se baciti lijevo, pa idemo oko glavnog parka proći, da možda vidite i to ako niste vidjeli Bjelovar. Sa moje desne strane na nekih 2 sata je glavna tržnica gradska, velika ogromna tržnica, prosteže se skroz tamo dolje do one zgrade koju vidite, Ljubistaće. Ljubičaste. Ovo je nekadašnja sinagoga, a sada je dom kulture. Ovdje nešto novo rade, sad ne znam šta će tu biti, parkiralište ili šta, stvarno ne znam, uopće nisam gledao projekt šta će biti. Ispred mene vidite paviljon, glavni gradski, arhiv, studentski servis, veleučilište, ovo je, mislim, gradska uprava ako se ne varam. Mada tu ima još čuda svašta nešto. Je grad Bjelovar, da. I glavni korzo. Crkvica. Pošta. I hrpa radova po Bjelovaru se radi, tako da je, inače nije bilo parkirališta, a sad je, Bože pomozi. Pravoslavna crkva, zadnja strana pošte. Bjelovar je građan sve nekako pod kocku, znači nema nekakvih zavojitih uličica ili ne znam šta, i većina je dosta jednosmjernih, tako da pa nije da se treba paziti, nego mi koji smo tu više vozimo na pamet nego što bi trebali voziti po pravilima. I sad su nagovijestili gradske vlasti zbog smanjenih parkirališta bla 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 da će neke dvosmjerne ulice prebacivati u jednosmjerne, tako da će za nas, nazovemo to starosjedioce, to biti dosta veliki problem, jer vozimo 99% grada na pamet. Tu će biti, mislim da će tu biti svega. Da pustimo djedaka. Dobro. I ok, idemo lagano prema domu. Ekipa, šta da vam kažem, vi koji nas stalno pratite, stalno ste s nama, evo, sorry ako ovaj sadržaj nije bio inspirativan kao neke do sad što smo radili. Eto, zaista nismo nigdje posebno išli, ja sam htio ove neke stvari podijeliti sa vama. Nadam se da se ubrzo vidimo u nekakvoj konkretnoj većoj turi i nešto da ćemo moći odraditi stvarno na konkretno. Ovim putem vas sve pozdravljam. Slađana stvarno nije mogla ići s nama, jer mi je glava stiskala i ne osjeća se baš najbolje, pa nas je samo lijepo pozdravila u izdanju u kojem ste vidjeli. Pa se nadam da se vidimo drugi put svi zajedno. Ekipa, hvala što nas pratite, vi koji niste, a ako želite pretplatite se, lajkajte i stisnite zvonce. Vidimo se u nekoj drugoj avanturi, u nekom drugom videu. Pozdrav ekipa!